Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. No, sir. Thank you. Good evening, all of you. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, today we will start with a new subject, that is your research methods in rural development. So, mostly when we discuss about research methods, we should have a clear-cut understanding of what is research, why should there be research, and how the research activities are undertaken. So, what, why, and how. We should have a clear-cut understanding of these three things. And especially whenever we are talking of research in the context of rural development. So, what is the scope of research in rural development that we should have in our mind? When we have a clear-cut understanding of all these things, it will be more helpful to us. And whenever we are actually involved in implementation of any rural development project, that will also will be of a great help to us. কিন্তু এইଠି ଟିକେ ମୁଁ କହି ରଖେ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲାସଟା ତାର କମ୍ପୋଜିସନ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧେ ତ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା କମର୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେମିତି ନାହିଁ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପିଲା ଏବଂ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟସର କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଯେଉଁମାନେ MBA କରିଛେ ବା ଅଦର ଷ୍ଟଡିଜ ଆମେ କରିଛେ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଅଛି, ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢ଼ିଛେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡୋଲୋଜି ହୁଏତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସିମ୍ପଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଦର ସବଜେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ହୁଏତ ପଢ଼ିନଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ୱି ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍। So let us form a group. ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ଯାହାର ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯାହାର ବୁଝିବାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହେ, ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜ୍ କରିବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଠିକରେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିପାରିଲିନି ବା ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଠିକରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ରହିବି ଲାଷ୍ଟକୁ 5ଟା 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଯଦି କହିବି କିଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୋତେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଡାଉଟଟାକୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କନଫାଇନ୍ ନ ରଖିକି ପଚାରିଲେ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଡିସ୍କସନରେ ଭଲ ହେବ। ଏନିୱେ, ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ବୁଝି ହେଲାନି ମୋତେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିପାରିବା। କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ପେପର, ବହୁତ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ନ୍ୟୁ ପେପର ହେଇଥାଇପାରେ। ଏନିୱେ, ସୋ ଫାଷ୍ଟ we will try to understand what is research. So research actually ଯଦି etymologically ଆମେ ଦେଖିବା, it consists of two words, research, that means search again. ଆମ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ହେଇଥିବ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବଡି ଅଫ ନଲେଜ ଥିବ, ବଟ୍ ଦେୟାର ମେ ବି ସର୍ଟନ୍ ସ୍କୋପ୍ ଫର୍ ଫର୍ଦର ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ ନଲେଜ। କାରଣ ନଲେଜ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ବାଉଣ୍ଡେରୀ, ନଲେଜର ଶେଷ ସୀମା କିଛି ନାହିଁ, ନଲେଜର ବାଉଣ୍ଡେରୀ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ୱିଥ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ ସେଟା ବି ଇନାଡିକ୍ୱେଟ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ ଦ ନେସେସିଟି ଅଫ ରିଭାଇଜିଂ ଆୱାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ ନଲେଜ,
enriching our existing stock of knowledge, adding new pieces of information to our existing stock of knowledge, and by that way human society progresses. मानव समाज को आमे तार विकास रो धारा को यदि देखिबा ताले मनीष समाज रो अग्रगति बा तार डेवलपमेंट केमथि हेछि विथ द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एलोन. नॉलेज यदि एडवांस करूची with knowledge we can go forward. So knowledge enrichment by out of different methods, research is the most important and fruitful method. Through research only, positive research, through correct type of research, there can be enrichment of knowledge. So whenever there is any gap between the existing stock of knowledge and what type of knowledge is required, that gap is bridged by research. So research is an activity, it is a process. ଯେମିତି ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସରେ କହୁଥିଲି, process is not an isolated activity. ମୁଁ ଏବେ କିଛି କରିଦେଲି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ କିଛି କାମ କଲି, ଦୁଇଟା activity ଭିତରେ there is no relation. ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେଇ ଟାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ. ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍. ତେଣୁ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଭରାଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍. वी have different steps, and all these stages and steps, the activities in all these stages and steps, stages or steps, they aim at one objective, that is understanding of something in a better way, in a fruitful way. So understanding something, diagnosing something, so these are the ultimate objective. So ultimately you will see, so it is knowledge that is our objective. We want to have new knowledge, and new knowledge can be had only through research. So how do we define research? I will just give one definition. So that is, it is a scientific and systematic search. So a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. But a specific topic. Maybe सेटा इकोनॉमिक्स रो गोटे टॉपिक हे पारे, पॉलिटिकल साइंस फील्ड रो गोटे टॉपिक हे पारे, साइंस रो गोटे टॉपिक, फिजिक्स रो गोटे टॉपिक हे पारे, एस्ट्रोनॉमी रो गोटे टॉपिक हे पारे. On a specific topic, whenever there is a scientific and systematic search for pertinent information, relevant information, that is called research. So it is an art of scientific investigation. So whenever we talk of scientific investigation, that means it has a clear-cut science of its own. It has clearly demarcated, clearly explained steps. We have to follow those steps. आमे एमती मन इच्छा गोटे मु देखिले गोटे जिनिस को मु भाबिली, I write something, so that is not research. We have to go in a systematic manner. I have to pass through what are the different prescribed processes, different stages in a research inquiry. So I have to follow that. So when I move in that manner, so that is scientific method. And the scientific method, जेतोले हमें follow करूचे, what is there, what is prescribed. So prescribed way रे हमको move करिवार अछि. कारण science is nothing but an organized body of knowledge. So in case of an organized body of knowledge, what happens? We have different scientists before us. They have studied, they have observed, and very meticulously they have observed the phenomena around us. And out of their observation, they have arrived at certain conclusions. And when these conclusions are found to be true, they have been formulated in the shape of theories and laws. So these are the existing stock of knowledge before us.
Suppose with the passage of time, we see that we need some more information. There is much to be understood about a particular phenomenon, or there are certain phenomena which are not covered by the earlier scientists. So in this case, what happens? We have a gap. What we have and what we sought to have, what we need. So to fulfill this gap, we have to do research. So, and when we do research, there should not be any subjectivity in that research work. And I am the subject, and I am observing the phenomena in nature or phenomena in society, people in society, the behavior of people in society. So I am observing. Because observation is the first step. ଆମେ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ ମ୍ୟାଟିକୁଲସଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅବଜର୍ଭ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ, ଅବଜର୍ଭେସନ ବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିଜୁଡିସେସ୍ ବାୟସେସ୍ ଏଗୁଡାକ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅବଜର୍ଭେସନଟା ସବୁବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅବଜର୍ଭେସନ ହବା ଦରକାର, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହବା ଦରକାର। ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁଛେ ୱିଥ ଏ କ୍ଲିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବେଟର ହବ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଲେଜର ଆମେ ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା କହୁଛେ, ସେ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସପୋଜ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ whether people are aware of that program, the benefits of the program ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଫିଲ୍ଡକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ, ଆମ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବାୟସ ବା ସେ ଲୋକଙ୍କର ବିହେଭିୟର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଧାରଣା ନେଇକିରି ଆମେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଲା ଯେ ସେ ଅମୁକ ଏରିଆର ଲୋକ, ସେମାନେ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ, they are not interested so much in governmental development programs। କାରଣ ଏଇ ଟାଇପର ବାୟସ ଯଦି ଆମେ ନେଇକିରି ଯାଉଛେ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ, ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଅବଜର୍ଭେସନ will be guided by these subjective biases, so that will not be a scientific research। Whenever we do scientific research, we should be objectively, minutely observe the things, we should be free from subjective biases, prejudices। ଆମର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଛି ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକାର କାରଣ एज ए मैन आमर रही पारे, आमर चिंता चेतनार हुए तो कौन प्रकार पशि जाई पारे, से प्रकार सब्जेक्टिव बायसेस आसी जाई पारे। तेणु से गुड़ा फ्री हवा को पड़ो आमको। से आम तो गोटे साइंटिफिक रिसर्च करुचे, एज ए रिसर्चर वी शुड बी फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिव बायसेस एंड वी शुड हैव ए जेन्युइन इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली। तेणु यही टाइप मनोवृत्ति नहीं करी जदि आम रिसर्च करुचे, so research will be a successful one and it will fulfill its purpose, that is it will enrich knowledge। so research is an intellectual activity। आमे जे पर्यंत जहाँ डिस्कशन कले मु ताको समराइज जदि करिबी, so research is an intellectual activity, it is responsible for bringing to light new knowledge जोटा आज पर्यंत आमे जानि नथिले बा सठिक भाव रे जानि नथिले। कारण बेले बेले कौन हुए आमर नॉलेज मे नॉट बी एडिक्वेट अबाउट गोटे पर्टिकुलर थिंग, आवर नॉलेज मे नॉट बी एडिक्वेट, मे नॉट बी करेक्ट वन। तेणु विथ पैसेज ऑफ टाइम देयर मे अरोज द नेसेसिटी ऑफ रेक्टिफाइंग देम, रिवाइजिंग देम। ताको रिवाइज करबा दरकार पड़े। केमिति धर बहुत दिन पर्यंत गैलीलियो को पूर्वरु बहुत दिन पर्यंत आमर गोटे धारणा थिला, मानव समाज रो गोटे धारणा थिला कोन ना सूर्य पृथ्वी चारिपटे बुलुचंती। So that was existing knowledge at that time। किंतु गैलीलियो बा अदर साइंटिस्ट सेमानकर गोटे ताको मन भितर गोटे क्वेरी आसिला, ताको भितर गोटे डाउट आसिला जे थिंग्स मे बी अदर वे अराउंड, माने सूर्य पृथ्वी चारिपटे न बुलिकी हुए तो पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलु थाई पारे। तेणु ता उपरे से माने ऑब्जर्वेशन आरंभ कले, ताको फलिके माइन्यूटली स्टडी कले, तांकर जा ऑब्जर्वेशन टा से ताको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट द्वारा से ताको प्रूव कले जे नाही दिस इज करेक्ट, हमर एथि पई हमर डे एंड नाइट होउची, ऑल दिस थिंग्स दे प्रूव। तेणु एठी कोन हला ना रिविजन ऑफ नॉलेज हला, हमर जो डिफेक्टिव नॉलेज थिला, इनएडिक्वेट नॉलेज थिला अबाउट दिस फेनोमेनन, दैट गॉट रेक्टिफाइड, दैट गॉट रिवाइज्ड।
ତେଣୁ ରିସର୍ଚ୍ଚର କାମ ହେଉଛି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଇନାଡିକ୍ୱେଟ୍ ନଲେଜ ଅଛି, ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଲେଜ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିଭାଇଜ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଭାଇଜଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରେକ୍ଟିଫାଏଡ, ଅର୍ we do not know about something, se bishayare out of research we will have understanding of those things, we will be able to understand that particular event, particular phenomenon properly. So it is an intellectual activity. Then it renews existing misconceptions, jo kotha koili misconception no kotha, jo Galileo ko kotha, so misconception, and by adding new learning to existing fund of knowledge. So this is your research. Then naturally then question comes, what are the different before going to discuss different steps of research, I want to highlight it gote kali jemiti mu kichi concept ro kotha kohuthile, aji mu eti charta concept koibi jota ki page 10 block 1 no page 10 re अछि. देखिए 1.3.2 सेठी गोटे बढ़िया जिनस लाइक अच्छी बढ़िया जिनस देखिए, हाइपोथेसिस, जनरलाइजेशन, थियोरी एंड लॉ, चारटा टर्म से कहूँ सीटी. गोटे हूँ हाइपोथेसिस, आमे सपोज गोटे एरिया को स्टडी कले, वी जनरलाइज समथिंग, सो दिस इज हाउ पीपल बिहेव. ये जो गोटे आमे गोटे जनरल ओपिनियन आमे दौचे, एंड here the applicability is for a small number of events, a small number of people, for a small sample आमे सेथरु देखुचे. So ताकू आमे गोटे फॉर्मलाइज केमिति करिवा ना, इन द फॉर्म ऑफ ए हाइपोथेसिस. बट हाइपोथेसिस गोटे टेंटेटिव स्टेटमेंट, गोटे जे पर्यंत ताकटा फॉल्स बोली प्रूव हेइनी, दैट इज एक्सेप्टेड टू बी ट्रू. हैला सपोज आमे गोटे हाइपोथेसिस about the behavior pattern dele, the people in a particular village, so they have affinity towards a particular political party, so ei type ro ame gote paile. तेणु एई टाइप रो गोटे लोकंकर बिहेवियर पैटर्न विषय हो बा गोटे नेचुरल फेनोमेनन विषय हो, एई सब डिफरेंट ए ऊपर गोटे जदि आमे गोटे स्टेटमेंट दउचे व्हिच इज ट्रू फॉर द केसेस वी हैव एग्जामिन्ड. तेणु आउट ऑफ आवर observation we give a general statement, so these type of things are called hypothesis. Then hypothesis ta out take broad jetebele hue, so ei jo charta term कहली, they differ on the basis of their scope and generality. kete tar scope kete, it is true for how much how many number of people pa how many number of cases. तेणु जेते धीरे धीरे तार परिसरटा बढ़ी बढ़ी की जीव, बहुत अधिका लोकंक पई बा अधिका इवेंट पई सेटा ट्रू होबो, तार स्कोप बढ़िबो, तार जनरलिटी बढ़िबो. तेणु हाइपोथेसिस परे आउट टिके जनरल आसले जनरलाइजेशन, ताऊ कहबा हमें जनरलाइजेशन. जेतो जनरलाइजेशन नो स्कोप टा आउट टिके बढ़े, दैट इज कॉल्ड थ्योरी. थ्योरी मोस्ट केसेस इट इज फाउंड टू बी ट्रू. तार स्कोप जनरलाइजेशन आउट टिके जेतबेले बढ़े, फाउंड टू बी ट्रू in most cases, so that is formalized in the form of a law. Tenu law ta found to be je porjont contradiction asini, it is found to be true in all cases. सेति पय हम चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, से जो केमिस्ट्री रे हम सब पढुतले, बा हमरो इकोनॉमिक्स रे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, त माने in most of the cases बेरिंग जो एठी सोशल हमर एक्चुअली जो साइंस, साइंस इज ऑफ टू टाइप्स, गोटे हमर फिजिकल साइंस आ गोटे होची सोशल साइंस. हमर सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ए सब जिंस ओडाक दिस इज सोशल साइंस, एंड these deal with the behavior of human beings in society. And physical science जोडाक physics हला, chemistry हला, geology हला, so these are they deal with different events and aspects of nature. आ भितर जो रिसर्च इन फिजिकल साइंस एंड रिसर्च इन सोशल साइंस, आक भितर गोटे डिफरेंस होचे. इन केस ऑफ फिजिकल साइंसेस कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल. लैबोरेटरी भितर आमे कंडीशन टाको गोटे कंट्रोल करिकरी आमे कंक्लूजन टाको ड्रॉ करि परिबा. सो देयर विल बी so to say more generality বা more truth about that I'm asking, that observation will be very
can be minute, can be true. कहीं ना आम कंडीशन टाक आम कंट्रोल कर कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आम कर सपोज आम टेम्परेचर टाक एतिक डिग्री बढ़ाऊे तार प्रेशर टाक एतिक बढ़ाऊे तार वॉल्यूम केते बढ़ुचे तेणु से कौन हो कंडीशंस डिफाइन योर आउटकम तेणु कंडीशन टाक आम एक्सपेक्ट कर जेहेतु कंडीशन टाक आम कम्प्लीटली कंट्रोल कर तेणु आमर आउटकम या आसो तेणु से क्षेत्र में कौन हुए ना बेसी ऑब्जेक्टिव हुए तुम रिसर्च वर्क कि सोशल साइंस रे वी डील विथ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स कारण आम सोशल साइंस रे कौन हुए आवर टार्गेट आमर कि आम को मान को स्टडी कर यूनिट ऑफ स्टडी आर ह्यूमन बीइंग्स इन एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी व्हेन दे लिव इन सोसाइटी दे बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे तांकर बिहेवियर पैटर्न टाको आम एटी स्टडी करूचे आ गोटे इनट ऑब्जेक्ट बा तुम जो निर्जीव वस्तु आ जो गोटे जीवंत मनीष भितर बहुत फरक अच्छे जीवंत मनीषर तार निजर गोटे एप्टीट्यूड अच्छी एटीट्यूड अच्छी तार बिहेवियर पैटर्न अच्छे एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ वन पर्सन लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ वन पर्सन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एनदर कारण मोर रुचि जहाँ मोर बिहेवियर पैटर्न जहाँ गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन को मुझे जमी रेस्पॉन्ड करी हुए तो आउ जड़े से पर्टिकुलर वे रेस्पॉन्ड न करें तेणु बहुत क्षेत्र में कौन हुए ना एठी 100% जनरलाइजेशन बहुत समय पॉसिबल हुए से आम देखा कौन कि लॉ ऑफ डिमांड कथा लॉ ऑफ डिमांड 100% केस आम कहे प्राइस टा बढ़िले डिमांड कमिज एवं प्राइस कमिगले डिमांड बढ़ीज प्राइस बढ़ीगले डिमांड कमिज लॉ ऑफ डिमांड रो कथा कहूचे किंतु ता भितर एक्सेप्शंस आसी होउचे प्रेस्टीज गुड्स रो कथा आसुची जोटी कि आमे अटैच करूचे मोर वैल्यू टू द प्राइस सपोज डायमंड मु अधिका दाम रे किणी के यूज करछु माने सोसाइटी रे अदर्स विल फील दैट आई बिलोंग टू एरिस्टोक्रेटिक कैटेगरी ऑफ पीपल तेणु दैट हैज ए प्रेस्टीज वैल्यू तेणु से क्षेत्र में डायमंड रो प्राइस आउ टिके अधिका बढ़िले हुए तो तार डिमांड न कमिक जेहेतु तार प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ुची किछि लोक हुए तो ताको अधिका किणी पारंती तेणु यही टाइप रो एक्सेप्शनल सिचुएशन आसी पारे किंतु गोटे साइंटिफिक लॉ क्षेत्र में यही भाया चांसेस बहुत कम आसे है तेणु कारण सोसाइटी रे कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल जो सोशल साइंस क्षेत्र में है जहाँ भी हो but it helps us to understand the society to help us the behavior pattern of the people in the society in a better way तेणु we have to do research तेणु रिसर्च रे जो डिफरेंट प्रोसेसेस थाए फ्रॉम वेयर कैन बी स्टार्ट रिसर्च को काम कहूल इट इज ए प्रोसेस इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस एटा स्टेजेस देकर हमको जीवाक पड़े फास्ट होचे प्रथम स्टेज जोटा दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम आम गोटे रिसर्च जो करवा व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन को विषय आम व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट makes us curious to understand something what is that question तेणु आम से प्रॉब्लम टाको आइडेंटिफाई करिवार अछि हला तेणु प्रॉब्लम माने आम को विषय रे रिसर्च करिया को चाहूचे हमको स्पेसिफाई करिया को पड़ियो जे आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बा ए विषय रे एई टाइप रो एक्जिस्टिंग नॉलेज अछि किंतु किछि क्षेत्र रे जणा पडुची जे सेटा ठीक भलिया लागुनी तेणु लेट मी वेरीफाई वेदर इट इज ट्रू और नॉट तेणु एई टाइप रो हमको गोटे स्पेसिफाई करिवार अछि जे व्हाट इज द प्रॉब्लम कारण गोटे प्रॉब्लम टा जदि आइडेंटिफाइड होउचे रिसर्च विल मूव इन द करेक्ट डायरेक्शन गोटे सठिक दिगरे रिसर्च टा मूव करियो सो विदाउट आइडेंटिफाइंग एनी रिसर्च प्रॉब्लम जदि आमे जिबा हमर पर्पस जदि क्लियर नथिबो हमर जर्नी टा केबे भी सक्सेसफुल होबनी कारण मु जतले घरु बाहर के सपोज गोटे जागा को जिबार अछि ताले प्रथमे माइंड रे मते स्थिर करिवार अछि कोठी के मते जिबार अछि तेणु सेठा जदि स्थिर थिबो ताले मु सेही रास्ता देकिरी सेही जागा को जो रास्ताटा जाईची सेही रास्ता देकिरी अल्टीमेटली मु सेठी जाईकिरी पहुंचीबे तेणु लक्ष्यटा स्थिर करिवार अछि प्रथम गोटे जतले आमे जेकोनोसी काम गोटे करूचे वी हैव टू फिक्स द ऑब्जेक्टिव सो इन रिसर्च केस the first step is identification of the problem what problem is there which I want to study so that is also called the research question जेतले एई टाइप रो रिसर्च क्वेश्चन हमर गोटे फिक्स हे गेला सपोज गोटे रिसर्च क्वेश्चन तमरा आसी पारे सपोज करेंटली वर्तमान रूरल डेवलपमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
is floating a particular project বা particular scheme ଗୋଟେ particular program এই जो program रे how far the village community gets the benefit ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା is not a successful one ତେଣୁ whether that particular program is successful to meet its target suppose ମୁଁ କହିବି creation of some additional mandate of work ତାର employment create କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେ ସେତିକି additional mandate of work ବା employment create କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ I'm doubtful ହେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦୁଇଟା ପାଞ୍ଚଟା ଭିଲେଜକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟଡି କରିପାରେ ଯେ ସେଟା ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେ ମୁଁ ସେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ନା ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭଟାକୁ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା କରିସାରିଲେ କେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହବ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ସିମିଲାର ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବା ଏଇ ସିମିଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ ଏଇ ସବୁ ତା ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବେଟର ୱେରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଟ୍ ପ୍ରପରଲି ଆମକୁ ଲିଟରେଚର ରିଭ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି ଲିଟରେଚର ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବୁକ୍ସ ଜର୍ନାଲ୍ସ रिसर्च आर्टिकल्स रिसर्च थेसिसेस कौन सब अच्छी ताको मते पढ़िले मते बेटर माय रिसर्च विल बी मोर सक्सेसफुल मो भितर किछि गोटे भूल धारणा किछि पसि जीवनी मो रिसर्च वर्कटा केबे भी मिसलीडिंग बा मिसगाइडेड हबन तेणु मते लिटरेचर रिव्यू करिवार अछि टू एनरिच माय ओन नॉलेज सो दैट माय रिसर्च विल बी सक्सेसफुल तेणु को टाइप रो लिटरेचर मते रिव्यू करिवार अछि तेणु जनरली टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर आमर रिव्यू करा जाए गोटे होची जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पाई गोटे थियोरेटिकल लिटरेचर आमे स्टडी करू आ गोटे होची जोटा एम्पिरिकल लिटरेचर माने एई टाइप रो काम आगुरु किए कोठी करिसेंती अलगा जगह रे तेणु ताकू स्टडी करले कोन हुए ना आमे देखिबा वी विल जस्ट फाइंड द वे इन व्हिच ही हैज डन he or she has done the research work तेणु से गोटे क्लू पाई पारे जे दिस इज हाउ द रिसर्च इज डन है तेणु गोटे एम्पिरिकल लिटरेचर यही टाइप सिमिलर काम सब कौटी मत स्टडी करार अच्छे आउ डिफरेंट जो थियोरीज कॉन्सेप्ट्स अच्छी से यूज होची सो व्हाट इज इनकम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ये सब जो थियोरेटिकल आस्पेक्ट को बुझिया हेले मत थियोरेटिकल लिटरेचर किछि पढ़िबार अच्छे तेणु these two types of literature हमको स्टडी करिवार अछि तापर हमको गोटे कोन करबा थर्ड स्टेप होची फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस गोटे हाइपोथेसिस होची गोटे असम्पशन गोटे इमेजिनेशन गोटे एक्सपेक्टेशन आमे जे पर्यंत रिसर्च ता कंप्लीट हेइनी आमे गोटे टेंटेटिव सजेशन आमे कोन दोउचे व्हाट टेंटेटिव सजेशन वी आर ऑफरिंग लाइक हिम So a hypothesis is an assumption about a population of the study. कारण एठी माउ टिके कहि रखे पढिला बेला को तो प्रॉब्लम हेई पारे आमे जेतले स्टडी करू जे दीटा कांसेप्ट आसे स्टैटिस्टिक्स जो माने पढी चंती बा रिसर्च मेथोडोलॉजी पढी चंती जानि थिबे गोटे पॉपुलेशन कांसेप्ट आसे आ गोटे होची सैंपल लो कांसेप्ट आसे पॉपुलेशन माने एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस सपोज वी आर interested in people in a particular block तेणु से पर्टिकुलर ब्लॉक रो सबु लोक दे कॉन्स्टिट्यूट द पॉपुलेशन किंतु से पॉपुलेशन माने सब बेले जे जो मनीष हेबे सेमति किछि नै लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हेबे सेमति किछि नै निर्जीव वस्तु भी पारे सपोज गोटे फैक्ट्री रो आमे चाहुचे तार प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक अछि कि नै तेणु आज दिन में सपोज जी प्रोडक्ट आउटपुट प्रोडक्शन है सी आउटपुट रो क्वालिटी ठीक अच्छी कि ना तेणु मुझे मोर इंटरेस्ट से अच्छी तेणु आज टोटाल जी आउटपुट प्रोडक्शन है तेणु टोटाल आउटपुट मोर हो पॉपुलेशन है समटाइम्स
what happens na population study kariwata am pokhre sambhav hueni karan it is time consuming, it takes a lot of time, it involves huge amount of expenditure. Suppose gote block re 5 lakh ki 5 lakh लोक अच्छा तेणु 5 लाख लोक समस्त को मीट करके डाटा कलेक्शन करवा बुझा चेष्टा करवा बिहेवियर बा इनकम स्टेटस बा वेल्थ स्टॉक पाखे केते एसेट्स अच्छी लायबिलिटीज केते अच्छी या स्टडी करके जदि मु बुझिया चेष्टा करी ताले हुए तो मते बहुत समय दरकार पड़ी पारे एवं ए जो गाँ गाँ बुलिक तथ्य संग्रह करने बहुत पैसा खर्च करिया को पड़ी पारे तेणु सब बेले संभव हुए नि पॉपुलेशन स्टडी करवाटा जोटा पॉपुलेशन स्टडी टाको आमे सेंसस सर्वे को आमे जो पाखरु तथ्य संग्रह करवा ताको प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग करवा एगुडा को पार्ट ऑफ द सर्वे तेणु आमे तो सर्वे करूचु ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन जदि आमे एग्जामिन करूचु आमे सर्वे करूचु ताको आमे सेंसस सर्वे बोली कहबा हमर जेमिति जनगणना होचे दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए सेंसस सर्वे कारण ईच एंड एवरी हाउस होल्ड को इन्वेस्टिगेटर जाउचंती तांकर घर घर बुलिक तथ्य नौचंती तांकर घर फैमिली मेंबर्स केते अछंती ताको आमे वी बाय एडिंग देम टुगेदर आमे बाहर करूचे इंडिया रो पॉपुलेशन केते हला तेणु दैट इज ए ब्राइट एग्जांपल ऑफ ए सेंसस सर्वे बा पॉपुलेशन सर्वे किंतु जेतेबेले दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ माइक्रो रिसर्चेस आमे कोन करूचे पॉपुलेशन ताको स्टडी करि परने सो we are studying a part of the population गोटे रेलिवेंट पार्ट टाको स्टडी करी आमे कोन करछे सेही रिजल्ट टाको जनरलाइज करते फॉर द पॉपुलेशन सो द पार्ट व्हिच इज स्टडीड दैट इज कॉल्ड सैंपल यानी जो सैंपल टेस्टिंग टा दैट इज देयर इन आवर सोसाइटी इन आवर बिहेवियर पैटर्न सपोज गोटे एग्जांपल आमे देई परिबा सपोज हमरो रोसई घरे आमे सैंपलिंग मेथड यूज करूचे भात ठीक रे कुक हेछि ना नाही ताको देखिया पय हेले आमे गुटे की दीटा भात हांडी रो नै कि ताको देखुचे जदि सेठी प्रॉपर्ली कुक्ड हेछि देखले जे हां ठीक ठाक हे जाइछि ताले आमे गोटे कंक्लूजन ड्रॉ करूचे जे हांडी रे जते भात अछि दैट आर प्रॉपर्ली कुक्ड तेणु एटा होछि गोटे सैंपलिंग मेथड रो गोटे एग्जांपल आमे मलेरिया हेछि कि नै ब्लड रो 1 की 2 ड्रॉप ब्लड नौचे देखुचे whether there is a presence of malaria parasite in that particular sample সেই অনুসারে আমি তার বেসিস রে আমি কনক্লুজন নউছে that malaria parasite ইয়াক এই লোকଙ୍କର বডি রে ଅଛି তেণু these are the sampling methods তেণু আমি গোটে পার্ট কো স্টাডি କରୁছে এবং যাহা পাইলে তাকু গোটে গ্রুপ পাই আমি জেনারেলাইজ କରୁছে আমি अप्लाई କରୁছে ହେଲା so this is तेणु आमे जो प्रथमे ताको पाइबा पूर्वरु बिफोर अराइविंग एट दैट रिजल्ट आमे गोटे इनिशियल सपोजिशन आमे जोटा नौचे टेंटेटिव स्टेटमेंट आमे जोटा नौचे टू तेणु जो स्टेटमेंट टा नौचे हमर रिसर्च टा कोन करिवो ना सेही स्टेटमेंट टाको आइदर आवर रिसर्च विल सपोर्ट और विल कॉन्ट्राडिक्ट आमे धर सपोज गोटे नेले जे ई पर्टिकुलर प्रोग्राम टा सक्सेसफुल होची तेणु से जो इनिशियल सपोजिशन आमे नौचे दैट इज ए हाइपोथेसिस आमर रिसर्च रे कोन करबा आमे डिफरेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करबा से इंफॉर्मेशन ता कोन हो अल्टीमेटली ए जो स्टेटमेंट बा ए हाइपोथेसिस टाको सपोर्ट करबो बा यार अगेंस्ट रे जीवो से तथ्य दबो जे ए जो हाइपोथेसिस टा भूल होबो तेणु आइदर दैट हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड और दैट हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड हैला सो दैट हैपेंस then after formulation of hypothesis we do select research design ame gote nouche overall plan ame research ro nouche then specify kuruche ko population ame study kariba then sample selection population no ko part ta ko as sample nei ki ame study kuruche ta pare kichi ethical considerations rahuchi karan gote researcher se gote should be guided by high ethical standard गोटे रिसर्च करिया पई मु याठु ताठु 5 धडी टिपी देई कि गोटे रिसर्च ना रे ताको पब्लिश कर दवाटा ठीक होबने मोर गोटे जेन्युइन इंटरेस्ट रहबा दरकार टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कोन प्रकृत रे व्हाट इज द फैक्ट टू ब्रिंग इट टू द लाइमलाइट ताको लोकलोचन को आनिबा एई प्रकार रो जति गोटे मोटिवेशन मो भितरे रहे ताहले व्हाट विल हैपन द रिसर्च विल बी सक्सेसफुल इट विल
fulfill its purpose. Then after sample selection, ethical contradiction, तापर pilot study आमे करूचे before गोटे actual survey को जिबा पूर्व आम गोटे small study गोटे pilot study आमे नहीं कि देखिबा how far it is successful. Then after pilot study आमे कोन करूचे कारण pilot study रे कोन करा जे आमे जो methodology सब develop कले आमे गोटे plan कले सेही plan टा केते दूर आमे implement करी कि research टा आमे करि परिबा तेणु सेठी देखा जाय जे whether it is appropriate or not. जदि आमे पायलट स्टडी रे आमे किछि डिफेक्ट देखुचे हमर मेथोडोलॉजी रे ताहले आमे त कोन करबा वी कैन रिवाइज इट तापरे आमे डाटा कलेक्शन करबा विल गो टू द फील्ड जोटा सैंपल आमे बाचिचे से सैंपल मान को पखरु आमे डाटा कलेक्शन कर परबा रेस्पोंडेंट्स मान को पखरु वी विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन कारण जे डाटा कलेक्शन करूची से गोटे एनुमरेटर बा इन्वेस्टिगेटर आ जा पाखरु डाटा कलेक्शन करबो ताको आमे कहबा इन्फॉर्मेंट. So information, one who provides information is an informant. तो informant पकड़ो data collection है ला. तापर हमें data टा को analysis करिवा, interpretation करिवा, तार conclusion draw करिवा, एवं last stage of research होची हमें report writing करिवा in the form of thesis, in the form of ताको उटे research report हमें probably ताको publish करिवा. So that what we find that will come to the knowledge of people, knowledge of society that will come to the limelight. So these are the different processes. एगुडा को अच्छी research process. आमर देखुले 20 मार्क रो क्वेश्चन पडुची तेणु हुए तो सेतिरे पढी पारे व्हाट इज रिसर्च, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ रिसर्च एगुडा ए टाइप रो क्वेश्चन भी हमें एक्सपेक्ट करि परिबा. एटा बोधे मु यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखि चंदी कि ने आज गोटे नेट रे सर्च करथले गूगल ले 19 मसियार कि 18 मसियार गोटे क्वेश्चन देखुतली देइची गोटे मिलला गूगल सर्च कला बेले सेतिरे बोधे 20 मार्क रो क्वेश्चन दुईटा आछी 10 मार्क रो क्वेश्चन अछि दुईटा आ 5 मार्क रो क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन एमती डिफरेंट तेणु आमे जतो लॉन्ग टर्म लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस मिसी कि आसुची एक्चुअली एटा 19 मसियार गोटे क्वेश्चन ता हम देखुतली एबे लेटेस्ट किछि क्वेश्चन पैटर्न जदी चेंज न होई थाए ताले perhaps that will continue ना एबे आ भितर आउ किछि चेंज हेछि क्वेश्चन किछि कि देखि चंदी कि क्वेश्चन आ भितर रिसेंट क्वेश्चंस किछि देखि चंदी कोडी. अच्छा तेणु जदि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब पढुची ताले हमर हाइपोथेसिस पढि पारे गुटे एरर रो कथा आसीबा परे सिमिति टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर तेणु डिफरेंट स्टेप्स रो कथा आसी पारे एगुडा को क्वेश्चन ने भी हमरो आसी पारे तेणु ताको हमें सेही अनुसार हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करिबा. अच्छा आ गुटे हम जो रूरल डेवलपमेंट कथा डिफरेंट बुक्स रे तो डिफरेंट हम जो डिफरेंट ब्लॉक गुडा तो वी आर इट इज मोस्टली कंसर्न विथ रूरल डेवलपमेंट तेणु रूरल डेवलपमेंट विषय ही एथिरे अछि एठी गोटे देखतला ठीक अछि मैं से पर्टिकुलर चैप्टर को जिबे हम पॉइंट आउट करी गोटे बढ़िया डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट एथिरे देइछि हम देखुतली तापर हम देखे जे रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र रे रिसर्च रो भूमिका कारण रूरल डेवलपमेंट रे जो बन इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग इन इंप्लीमेंटिंग दे शुड हैव ए प्रॉपर नॉलेज ऑफ द रूरल सेटिंग इन व्हिच द प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड. आमर जदि adequate knowledge नाही about that particular area about the people in that area ताहले आमर जो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन will not be successful. तेणु हमको ये जो प्रॉपर तक बुझिया पई हेले we should have proper research in that area. तेणु proper research हेले we will have better understanding of that locality, we will have better knowledge of the program and better knowledge of the targeted beneficiaries. When we have proper knowledge about both, rural development program will be successful starting from formulation stage till implementation stage. सब स्टेज रे सक्सेसफुल होबो तेनु रिसर्च दरकार. तेनु को एरिया रे रिसर्च करा जाई परिबो ना एरिया तमरो विलेज जे कम्युनिटी हम रिसर्च करि परियो से एरिया रे गुटे हे पारे क्लास कास्ट ऑक्युपेशनल पैटर्न गुटे गाँ रे ऑक्युपेशनल पैटर्न कोन केते लोक कृषि ऊपर निर्भर करचोंदी केते लोक शिल्प ऊपर निर्भर करचोंदी टर्शियरी अदर सेक्टर ऊपर केते लोक काम को निर्भर करचोंदी तेनु गुटे ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर एटा को कहंती माने टोटल धर 100 भाग लोक रु केते भाग लोक को काम रे नियुक्त अछंती. सो दैट इज ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर.
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇନକମ୍ ଆର୍ନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ସବୁ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଫଲୋଡ ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଲେଜ, ତା ଉପରେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ ସେ ଏରିଆରେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ମେଜର, ପିଜାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ପିଜାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସପୋଜ ସମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଇଜ ଦେୟାର, peasants farmers they are not happy with that, so they raise their protest, they raise their voice against that. So these type of discontentment of the farmers may take the form of peasant movements, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇପାରେ ସେଟା। ତା ଉପରେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ, ୱାଟର ସେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଏରିଆ ଆମେ ବାଛିଲେ, ତାପରେ କୋଅପରେଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟର କଥା ଅଛି, କୋଅପରେଟିଭ ଫାର୍ମିଂ, କୋଅପରେଟିଭ ମାର୍କେଟିଂ। ଆମେ ଧର 10-25 ଜଣ ଚାଷୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ମାର୍କେଟିଂ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଏଗ୍ରିଗେଟଲି ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ବି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଏରିଆରେ ବି ଆମେ କାମ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସ୍କୋପ କେତେ ଅଛି, ହାଉ ଫାର ଇଟ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଲେଜ ବା ବ୍ଲକରେ ସେଟା ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦେୟାର ଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସେଟା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ହାଉ ଫାର ଇଟ୍ ଇଜ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ 2ଟା କି 5ଟା ବ୍ଲକରେ ଏଟା 100% ବା 99% ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଟୁ ଅଦର ବ୍ଲକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପାର୍ଟସ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ଅଦର ପାର୍ଟସ ଅଫ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲସୋ। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ଏଇଗୁଡାକ ହେଲା, ତାହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ କ'ଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ? ଷ୍ଟଡିଜ ମେ ବି ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଆଣ୍ଡ ଆସେସ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ସ ଅଫ ଦି ରୁରାଲ କମ୍ୟୁନିଟି। ଗୋଟେ ରୁରାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ ବା ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, କୋଉ ଟାଇପର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ ଦେ ୱାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଟା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛି, କେତେ ଦୂର ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ, ହାଉ ଫାର ଇଟ୍ ଇଜ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇନ୍ ରିଏଲାଇଜିଂ ଇଟ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ, ତା ଉପରେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ। ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହେଲା ଷ୍ଟଡିଜ ଇନ୍ ମେଥୋଡୋଲୋଜି ଅଫ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଟାଇପର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ ଉପରେ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠି ଆସେ, ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚର କଥା ଆସେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର କଥା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର डायग्नोस्टिक रिसर्च, एप्लाइड रिसर्च रो कथा आसे। गोटे फंडामेंटल रिसर्च आ गोटे होची एप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च होची नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कारण इमिडिएटली से नॉलेज टा हमर कोनोसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पई यूटिलाइज होबनी, हमर नॉलेज एनरिचमेंट होबो द ग्लोब इन व्हिच आमे जो पृथ्वी रे रहउचे से पृथ्वी को बेटर वे रे बुझिवा को हमको सहायक ही पारे। तेणु द एम ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज development of theories, laws that govern the nature and relationship among different elements in nature. So that will help us to understand the surrounding in a better way. You know, that is purely knowledge for the sake of knowledge. କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ କରୁଛେ, वी वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वी डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तेणु तापर रिसर्च आम जदि गोटे एक्टिविटीज आम अंडरटेक करूचे, थ्रू रिसर्च वी कैन फाइंड ए सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। कारण ये जो रिसर्च विल एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम better in a better way. So when we understand the problem in better way, we can find out what are the causes, and by eliminating the causes we can find a solution. कारण आम गोटे समस्याटा को बुझा केमती बुझा, ये समस्याटी कहीं तार कज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टाक आम जब बुझीगले से कज गुड़ा को एलिमिनेट करदे तार इफेक्ट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तेणु ये टाइप रिसर्च जब आस दैट इज एप्लाइड रिसर्च। तापर हमर यूनिट 2 रे किछि देइछि एग्जांपल, एक्चुअली जो रूरल डेवलपमेंट रे रिसर्च जोटा हेइछि डिफरेंट एरिया रे, ता ऊपर हमर आसुछि रिचा 2004, मधु 2003, कृष्ण कुमार एगुड़ा देइछि। तो देखिबे केमति सब देइछि, मेंशन करछि बाय वे ऑफ एग्जांपल how who are the researchers and on what they have made the research and what are their findings.
So rural development is a broad area of research. There have been several attempts to conduct studies on some selected dimensions and some major research studies on various dimensions. एवडाक देइछन आम जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट ऊपर रिसर्च होईची, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ऊपर होईची, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऊपर होईची, डिफरेंट इंदिरा आवास योजना ऊपर मध्ये रिसर्च होईची हला। तेणु एगुडा खाली पढ़ी कि देखिबा आमे एटा देखला हम जो आर्लियर जो प्रोग्राम गुडा आम स्टडी करथुले आर्लियर ब्लॉक रे एठु भी किछि मटेरियल नै कि सेठी ऐड करा जाय परिबो क्वेश्चन आंसर कला बेलको एठी भी भलो सेगुडा के डिस्क्राइब करिछि। जेहेतु आम एई प्रोग्राम गुडा सेठी सब आर्लियर ब्लॉक रे पढ़िचे तेणु आम ता ऊपर कॉन्सेंट्रेट न करिकि वी विल एम्फासाइज ऑन रिसर्च, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन रिसर्च एस्पेक्ट। अच्छा एपर्यंत आम जी डिस्कसन कले ता उपरे कहार कौन डाउट अच्छी बा जदि किछि ऐड करिवार अछि यू आर वेलकम, यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। जदि किए किछि बुझी पारलेनी कोन डाउट रोइला। हेलो सर। हां हां सर मु कोन कहउतली कि एबे हमरो पीजीडीआरडी रो सर 1 इयर कोर्स दा देन से देछि रिसर्च पेपर गोटे ब्लॉक देछि। एमआरडी रे सर तांकर होछि 3टा पेपर हेले सर गोटे पेपर आपन तो कंप्लीट कर देले बे कोर्स रे सरी देले हेले नेक्स्ट ईयर हमें क्लास अटेंड करू ना करूनु सर। सर आउरी दुटा लिंक अछि क्लास अटेंड करले किछि असुविधा नै, कारण एटार आउ किछि रिवीजन भी पारे सेतिरे हला। एक्चुअली एठी पीजीडीआरडी एंड एमए रूरल डेवलपमेंट मिसी के क्लास करछन्ती नै कि। हां सर। सर आउरी दुटा मटेरियल आछि सेडा केबे क्लास स्टार्ट हो हमर को विषय रे आउ जो वुमेन ऊपर गोटे आछि आ गोटे शेड्यूल कास्ट ऊपर आछि दुटा मटेरियल देचंती और। अच्छा मते तो से क्लास असाइन करा हेनी सेटा इग्नो स्टडी सेंटर कोइ परियो हैला, कारण मते असाइन करा हेची ए दीटा मते सारिवार अछि। हां सर थैंक्स। किंतु यू कैन अटेंड क्लासेस, क्लास अटेंड करिया पई किछि असुविधा हबनी बोली म भाबुची ना। जने डिस्कशन ने पार्टिसिपेट करिया को चाहूची, क्लास अटेंड करिया को चाहूची, जनकर इंटरेस्ट अछि त के मना करिवा उचित भी नुहे, के मना भी करिवेनी म भाबुची। तेणु यू अटेंड द क्लासेस, लिंक अवेलेबल हबो। हां आउ काली जो कोटे डाउट आस्तिला जे 15 तारिख परे आउ लिंक देबेनी, मु हमर इग्नो स्टडी सेंटर सहित कथा होतली से माने मते 12टा क्लास अटेंड करिसेंती मते अलॉट करिसेंती 12टा क्लास सेतरो 6 तो सरला से आरो पेपर एटारे मु गुटे नेली। आ परे मु जो कहउतली दिने छाडी कि दिने मोर जदि कोनोसी प्रॉब्लम हुए मु केबे ब्रेक करबी क्लास, मु तो क्लास रे इंटिमेट कर देबी को दिन बंद करबी जेमिति मु आसंता काली नेबिनी मु काली कहितली। तेणु मोर आर पर नेक्स्ट क्लास टा मु ट्यूसडे नेबी हला, मंडे मो सोमवार नेबिनी, मंगलवार दिन 7टा बेलको पुणी मु क्लास नेबी। मु सेटा इग्नो स्टडी सेंटर को कहि देछि, से माने काली आ लिंक शेयर करिवेनी बा तांकर मेन लिंक कोन तो थरे लिंक देई दैचंती। एमाने कोन करंती तांकर गोटे क्लासरूम ओपन कला भले एमाने फास्ट स्टार्ट करंती, हेले से लिंक टा एक्टिवेट हुए आमे जॉइन करू। कारण एमाने न खोलिबा पर्यंत मु थरे ट्राई करतुली आज 6:40-45 रे आस्क टू जॉइन कला हेलानी, तने 7टा परे से माने एक्टिव खुलला परे जाय कि मोर हेला जॉइन हेला। तेणु से जो 12टा क्लास मु तांको इंटिमेट कर देले मु को टाइम रे नेबी को दिन नेबी से माने सेही टाइम रे एलाउ करिवे, आमे समस्त जॉइन करि परिबा। तेणु किछि असुविधा नै, 15 तारिख परे भी क्लास ही परिबो। सर सेम लिंक रे क्लास अटेंड हे परिबो त? हां हे परिबो, हे परिबो। ओके सर। सर टाइमिंग ता आपण कहबो? सेही साथ एई टाइम शाम 7 रु 8 रही हला। एई टाइम रे नेबी धर काली मु गोटे टूर रे जिबे, मु काली फेरी परिबे कि न फेरी परिबे आई वांट आउट हला। तेणु मु क्लास टा काली चाहुने, कारण मु धर समय अपेक्षा करथियो 7टा बेलको मु बाय चांस पहुंची पारलिनी, से गोटे डिसलोकेशन हबो। तेणु कालीटा बंद कर दो, पहर दिन मु फ्री अछि, मु पहर दिन नै जिबी क्लास। तेणु सेही अनुसार मु तुमको पूर्व दिन इंटिमेट कर देबी, इग्नो सेंटर रे भी इंटिमेट कर देबी, क्लास हेई परियो, किछि असुविधा नै हला। तांक संगे मु डिस्कशन करते हला, आउ किछि प्रॉब्लम नै तो। अच्छा जो एपर्यंत जहाँ डिस्कसन कले ता ऊपर कार कोन प्रॉब्लम अछि?
सुशांत सर होची बुझी होची ना नहीं नहीं ठीक अच्छे सर आज आज ठीक अछि हाँ एक्चुअली सर मु पीआर डिपार्टमेंट रे जॉब करछि सर कोठी कोठी सर पीआर डिपार्टमेंट पंचायत राज पंचायत राज रे अच्छा ठीक यस सर कोठी जॉइन करछु को जगह सर हमर पंचायत रे सर मु भंजनगर भंजनगर अच्छा गुड जाओ गोटे काम गोटे जॉब रे थाई के भी गोटे एजुकेशन टाको परस्यू करूजो so you are doing a very commendable thing that's a very good thing. I congratulate you and I hope that you should successfully complete the program. ये थैंक यू जो सर पोस्ट पे एडमिशन करिछ सक्सेसफुली ताको कंप्लीट करो मोर शुभेच्छा तुम सहित रहिला गोटे जने जॉब रे थाई कि भी जने पाठ पढ़िया पय आग्रही जने पढुची तार लीजर टाइम रे तेणु वी ऑल मस्ट कांग्रेचुलेट हिम थैंक यू सर जेतले लीजर पाउचो भली के मन दे कि पढ़ कंप्लीट हे हला तापर ये जो रिसर्च प्रोसेस रो कथा हम देखले रिसर्च प्रोसेस रे तुम कहली जोडा हम करबा रिसर्च प्रॉब्लम तापर जो हाइपोथेसिस गोटे कहउतले मो टेंटेटिव प्रोपोजिशन गोटे रिसर्च को जीवा पूर्वरु हम गोटे हाइपोथेसिस टा हम नो हाइपोथेसिस टा गोटे टेंटेटिव प्रोपोजिशन कारण जे पर्यंत रिसर्च काम सारिनी हमर डाटा हम पाको आसी नाही हमर जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो डाटा सेटा से हाइपोथेसिस टा को आइदर adequately support करिवो तो हाइपोथेसिस विल बी ट्रू और जदि हमर डाटा टा तार अगेंस्ट रे गला एविडेंस देला कि नाही हाइपोथेसिस हम जहां नै जे सेटा ठीक नाही इट अपोजेस दैट तो हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड तमे रिजेक्ट करबा तार अल्टरनेट विल बी ट्रू सपोज गोटे हमें 5000 लोक हमर पॉपुलेशन तार गोटे पर्टिकुलर मीन अछि गोटे सैंपल हम से 5000 भितर गोटे 50 जन लोक को गोटे सैंपल बाचिले तेणु सपोज मोटे 5000 लोकंकर इनकम टाको नहीं थांती तांकर इनकम को सब मिसई करी 5000 हरि थांती ताले मोटे एवरेज इनकम फॉर द पॉपुलेशन पाई थांती तेणु एई टाइप रो जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स उडाको ताको हमें पैरामीटर्स को व्हिच आर रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एज ए होल आ गोटे सैंपल ऊपर जतले हमें नहीं करी कैलकुलेट करूचे ताको स्टैटिस्टिक बोली कहू हमें तेणु सपोज ए जो 50 लोकंकर मो गोटे नहीं करी गोटे एवरेज हम कैलकुलेट करलु इनकम तेणु व्हाट इज द relationship between that population mean and sample mean तेणु आम कह सपोज रिसर्च रे आम कह देयर इज नो डिफरेंस हमर पॉपुलेशन मीन जहा सैंपल मीन से तेणु एई टाइप रो जो गोटे हाइपोथेसिस सेटा को आम कहू नल हाइपोथेसिस जेतले हम गोटे नल हाइपोथेसिस नउचो तार गोटे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होबो कि नाही हेटा ता सहित समान नय तेणु पॉपुलेशन मीन टा सैंपल मीन अधिक हे पारे बा कम हे पारे तेणु एटा को अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहवा तेणु फाइनाली जो आम रिसर्च वर्क सरी जीवो आमर रिजल्ट हाथ को आसी जीवो सेतले रिजल्ट कहबो कि एटा ता सहित समान कि नाही तेणु आम आइदर एसी जो आम नैथिबा नल हाइपोथेसिस दैट नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड और इट विल बी एक्सेप्टेड यदि नल हाइपोथेसिस टा को आम रिजेक्ट करूचे ताले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड इफ नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड ताले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड हैला तेणे जो नल हाइपोथेसिस ताको दैट मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स दीटा पॉसिबिलिटीज आर देयर एंड आमर रिसर्च टा बेले बेले मु कहूची पर्सनल बायसेस आसी पारे मो गोटे पर्सनल बायस नै कि रिसर्च वर्क करि पारे बा आमर जो एरर्स इन ऑब्जर्वेशन नै पारे हम डाटा कलेक्शन कला बेले भूल भाल कर दिबा रेकॉर्डिंग प्रॉपर करि नथिबा धर 05 को 50 कोठी लिखि देछे तेणु एई टाइप रो एरर्स हे पारे तेणु एट एवरी स्टेज इन रिसर्च वर्क देयर आर चांसेस दैट वी विल कमिट एरर्स तेणु एई टाइप रो जदि हम एरर कमिट करूचे तेणु फाइनली गोटे एमती स्टेज रे पहुंचीबा बा हमर जो रिसर्च रिजल्ट टा आउट ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च रिजल्ट आमे नल हाइपोथेसिस टा को आइदर एक्सेप्ट करूचे बा रिजेक्ट करूचे तेणु दीटा स्कोप रहिला दीटा पॉसिबिलिटी रहिला आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स और आउट द एफर्ट रिसर्च और आफ्टर रिसर्च आमे एक्सेप्ट करूचे बा रिजेक्ट करूचे तेणु 2 गुणन 2 आम पाखरे चारिटा संभावना रहउची कोन ना एटा ट्रू आमे ताको एक्सेप्ट करले एटा ट्रू आमे ताको रिजेक्ट करले एटा फॉल्स आमे ताको एक्सेप्ट करले एटा फॉल्स आमे ताको रिजेक्ट करले तेणु गोटे ट्रू that null hypothesis is true and it is accepted तेणु सेटा करेक्ट डिसीजन हबो ना रॉन्ग डिसीजन हबो
Jagdish? Sir, again, please repeat. Suppose the null hypothesis is true, and after research we reject it. So a true hypothesis is rejected. So it is correct decision, or there are some errors in decision. Wrong decision na correct decision? अरे जो स्टेटमेंट रे सत्यता अछि आमे ताको रिजेक्ट कर देले तेणु आमे ठीक डिसीजन नेले ना भूल डिसीजन नेले Wrong decision, sir. रॉन्ग डिसीजन तेणु दैट इज एन एरर गुटे ट्रू हाइपोथेसिस दैट इज एक्सेप्टेड तेणु जोटा ठीक अछि स्टेटमेंट आमे ताको एक्सेप्ट करले तेणु करेक्ट डिसीजन सपोज सेटा भूल अछि आमे ताको रिजेक्ट करले तेणु दैट इज आल्सो करेक्ट डिसीजन तेणु भूल डिसीजन केतले हबो माने True hypothesis is rejected. or false hypothesis is accepted. Yes. गोटे भूल जिनसटा को जदी एक्सेप्ट करूचे सेटा भी गोटे एरर ना तेणु टू टाइप्स ऑफ एरर्स आर पॉसिबल हैला अच्छा ठीक अछि यू प्लीज पुट ऑफ योर माइक्रोफोन इको होचे तेणु correct true hypothesis when it is rejected we are committing an error that is type 1 error and when false hypothesis is accepted we are committing type 2 error eta gote achi type 1 error and type 2 error a baki jo koilna charita possibility eta true ame taku accept kale tale right decision it is true ame taku reject kuruche tale type 1 error it is false आमे ताको रिजेक्ट कले करेक्ट डिसीजन इट इज फॉल्स आमे ताको एक्सेप्ट कले इट इज टाइप 2 एरर तनो एई टाइप रो एरर्स आसी पारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे हला हमर पेज 56 पेज नंबर 56 रे टेबल करी के लिखि दीची पूरा करेक्ट डिसीजन कोटा टाइप 1 एरर कोटा टाइप 2 एरर कोटा करेक्ट डिसीजन केमिते होची एटा हला तेणु केस 1 दोच नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज रिजेक्टेड तेणु टाइप 1 एरर केस 2 नल हाइपोथेसिस इज ट्रू इट इज एक्सेप्टेड तेणु करेक्ट डिसीजन हला नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स इट इज रिजेक्टेड तेणु टाइप एटा करेक्ट डिसीजन हला नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स इट इज एक्सेप्टेड तेणु फॉल्स टाको एक्सेप्ट करवाटा हला टाइप 2 एरर और ट्रू टाको रिजेक्ट करवाटा होची टाइप 1 एरर एतिके मन रख दीथिबे ला हमें तो पढ़ला बेले आमे केमिति मन रखतले गोटे शॉर्ट फार्मूला को दउतले TR1 माने ट्रू रिजेक्टेड 1 टाइप 1 एरर FA2 फॉल्स एक्सेप्टेड टाइप 2 एरर मो एमिति तो शॉर्टकट फार्मूला करिके मन रखतले TR1 FA2 तेणु से टाइप आउ जदि सिमिलर फार्मूला डेवलप करि परिबे सेटा निज ऊपर डिपेंड को मु केमिति कोड वर्ड केतरा लेटर भितरे मु गोटे क्वेश्चन आंसर टाको माने रखिबी सेटा को परीक्षा रे लिखिबी दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन स्टूडेंट टू स्टूडेंट सेटा वेरी करे आमे भी समस्त करूथुवा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टा अछि ता भितरे 15 20 टा पॉइंट अछि हम पॉइंट माने रखिबार अछि ताले कोन करे सब पॉइंट रो गोटे गोटे वर्ड को नै कि हम सब गोटे शॉर्ट गोटे तार मीनिंग किछि न थाई पारे गोटे शॉर्ट वर्ड टाइप रो हम करि के मन रखि देले सेई थ्रू हम पूरा सेई वर्ड टा मन पके देले सेई तार लेटर रोडा को नै कि पॉइंट रोडा को एलाबोरेट कर दी परिबा एमिति हम लॉन्ग क्वेश्चन रोडा को मन रखछु ना नै सेमिति के करो ना नै किशोर हां सर डू यू अडॉप्ट दैट मेथड सर मेथड हां सर यूज करछि सर का छोट छोट वर्ड वा फ्रेज कर देले सेटा मन रहि गला पूरा धर 20 टा पॉइंट थिबो हम तो 20 टा पॉइंट मन रखि परिबेनी एमदी मन रखि देले भी सहज हबो लिखि दे परिबे सर 20 मार्क आंसर पे दैट इज द गुड फार्मूला हां सेटा हम को अडॉप्ट करिवा नले मु 20 टा पॉइंट एकाथरे मन रखिबे केंती त मो परीक्षा ले मन तेणु ओटा हठात एई टाइप रो छोट छोट फ्रेज बा छोट छोट वर्ड से वर्ड रो मीनिंग थाउ कि न थाउ ओटा धर आमे आई जो इंद्रधनु 7टा रंग कथा विविगियर को जे विविगियर रो केन माने अछि किछि तेणु आमे सेउडा को जोडी के गोटे शॉर्ट फ्रेज टे विविगियर करा है से अनुसार वायोलेट ऑरेंज हम नते लिख दउ छै कलर ओटा गेल तापर गोटे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रो कथा आसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होछि
maximum probability of committing type 1 error. এই যে type 1 error truth that is rejected. Null hypothesis is true but it is rejected. So that is type 1 error. So what is the probability of committing that type 1 error? সেটা হচ্ছে level of significance. আমরা most of the research work রে ଆମେ generally 5% level of significance রে ଆମେ hypothesis testing কରୁ বা ଆମ research work ଆମେ adopt কରୁ that 5% level of significance. তা মানে out of 100 5% cases রে ମୁଁ wrong decision ନେଇ ପାରେ, কিন্তু 95% cases I will take the correct decision. I am 95% confident that I am taking the right decision. কারণ 100% কেবে भी possible হবনি। আর যদি 2% level of significance ହେଲା তা মানে 100 ରୁ 2টা কেসରେ ମୁଁ wrong decision ନେଇ ପାରେ, 98 କେସରେ correct decision ମୁଁ ନେବି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର level of significance ର କଥା ଏଠି ଆସୁଛି। तापर आम रिसर्च प्रपोजल केमती प्रिपेयर करवा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करवा, एगुड़ाक देइछि जोड़ाक आम ऑलमोस्ट कवर कर सारलेनी। केमती आम रिफर फॉर्मूला हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन आम केमती करवा ता पई कोन हुए ना। तापर आउ गुटे मु जो कथा कहउतले टाइम रो कथा, आउ गुटे आम डिस्कशन करउतले जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का रिसर्च वर्क ता पई खर्च भी दरकार ना। हमको फील्ड बुलिवार अच्छी, तथ्य संग्रह करिवार अच्छी, दरकार पड़ले रिसर्च असिस्टेंट अपॉइंट करिवार अच्छी, इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट करिवार अच्छी। रिसर्च असिस्टेंट धर आम गोटे क्वेश्चन फ्रेम कले आम तथ्य संग्रह करिया जाऊे, तापाई आम गोटे कौन कौन क्वेश्चन पचारिबा से लोक को ता पाखरु से जो आंसर गुड़ाक पाइबा आम ताको रेकॉर्ड करके रखिबा, ताको आम शेड्यूल ऑफ क्वेश्चनर्स कहूचे। से जो शेड्यूल प्रिपेयर करूचे, शेड्यूल टाको प्रिपेयर करिवार अछि, प्रिंट करिवार अछि, ताको प्रॉपर्ली रेकॉर्डेड करवा। ऑफिस असिस्टेंट आम रिसर्च असिस्टेंट जण रहइबो, तांकर काम से गुड़ाक हबो। आम जोड़ाक क्वेश्चन शेड्यूल आम प्रिपेयर करदेले सी ताको टाइप करके प्रिंट करेबे, बा जोड़ाक फील्ड रू आसीबो ताको कंपाइल करके रेकॉर्ड करके रखिबे। तेणु से सब काम आमको असिस्टेंट आमको असिस्ट करेंगे रिसर्च वर्क रे। बा आम गोटे इन्वेस्टिगेटर एनुमरेटर आम अपॉइंटमेंट करवा, जे कि फील्ड रे बुलिक से शेड्यूल से क्वेश्चन को लेकिन जमी जनगणना कला बेले आमर जे जनगणना अधिकारी आम घर को आसती गोटे शेड्यूल टे धरी था, क्वेश्चन टे धरी था, से लेखाई परिवार मुख्यों नाम, परिवार रे केते जन व्यक्ति अच्छी, ता भितर 18 वर्ष ऊर्ध्व केते जन अच्छी, 18 वर्ष कम केते, एमती विभिन्न क्वेश्चन सब थाए। से परिवार मुख्य को गोटे गोटे क्वेश्चन पचारे, परिवार मुख्य जहाँ उत्तर देले से ताको रेकॉर्ड करके नहीं जिवे। तेणु यही टाइप एनुमरेटर अपॉइंट करवा भी खर्च अच्छी। तेणु समय केते, तेणु ये आमर पेज 71 टा देखिए, जो थे कि गोटे रिसर्च एक्टिविटी गोटे टाइम एस्टिमेट गोटे टेबुल देछि कौन कौन काम करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पई दोछि 2 वीक्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर 1 मंथ, 1 मंथ भितर लिटरेचर रिव्यू करके गोटे मोटा मोटी आइडिया डेवलप करेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 वीक, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस 2 वीक्स। कारण हाइपोथेसिस टा पई 2 वीक्स कहीं नौ गोटे स्टेटमेंट पई ना, दैट शुड बी वेल थॉट आउट। कारण गोटे हापाजट टाइप रो जदी हाइपोथेसिस आमे नहीं गले, दैट इज बा इरिलेवेंट टाइप रो हाइपोथेसिस आमे नले, रिसर्च विल बी मिसगाइडेड, दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल। तेणु हमको वेल थॉट आउट गोटे हाइपोथेसिस हमको नबार अछि। देन रिसर्च डिजाइन हमको डेवलप करवा 2 वीक्स रे, सिलेक्शन ऑफ सैंपल 1 वीक, एमती टोटाल 12 मंथ्स भितर 16टा काम आमर करिवार अछि। कोटा पई केते गोटे सजेस्टेड गोटे प्रपोजल गोटे देइछि, एग्जाम बाय वे ऑफ एग्जांपल गोटे टाइम एस्टिमेट से देइछि, देखिबे टेबुल ले केमिति। तापर बजेट एस्टिमेट गोटे देइछि 72 पेज रे। गोटे रिसर्च असिस्टेंट आमे रखुचे, मासको 6000 लेखे ताकू जदि आमे दउचे 6 मास से काम करूचे, ताले आमे 36000 ता पई खर्च हबो। रिसर्च इन्वेस्टिगेटर जाको 3000 लेखे पर मंथ दे कि 3 मास हमें रखुचे डाटा कलेक्शन करिया पई एंगेज करूचे। तेणु ताको पई 2 जण से रखुची रिसर्च इन्वेस्टिगेटर। तेणु ये हला 3 3 9000, 9 दुने 18000 टका ता पई खर्च हबो। टीएडीए ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च इन्वेस्टिगेटर ताकर फील्ड विजिट करिवे, कलेक्शन करिवे। तेणु टीएडीए हेड रे सपोज 10,000 खर्च हबो। तापर रिसर्च काम सरला पर तार जो टाइपिंग एंड बाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट पई 5000। ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर आप गोटे कंप्यूटर टे आणले कि तार टाइपराइटर गोटे आणले, पेपर आणुचंदी खर्च हबो।
तेणु ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर 5000 तेणु कंटीजेंसी किसी रोचे से 7400 एमती टोटाल गोटे 81400 से गोटे एग्जांपल वे देइछि तेणु आम जो गोटे रिसर्च वर्क एक्चुअली हाथ को नौचे तेणु यही सब जिनस गुड़ाक आमको बिफोर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द रिसर्च वर्क we should have a clear understanding of all these things, clear estimation of all these things. तेणु आम पाखे गोटे टाइम फ्रेम रमें यही समय भितर आम कम को सारा बोली आम स्टिक करवा so that in time research टा कंप्लीट हो पार आउ गोटे जिनस रूरल डेवलपमेंट रिसर्च क्षेत्र में मन रखिए धर टाइम भितर जब रिसर्च कामटा सरुनी जो धर से बियॉन्ड हो गला से टाइम दैट इरिलीवेंट हो जाई पारे कारण धर 12 मास भितर जो काम रिसर्च कामटा सारदेले मुझे अंडरस्टैंडिंग हम जदि न हो कारण बर्तमान जो लोक मानकर लिटरेसी लेवल जहाँ तांकर इनकम स्टेटस जहाँ तांकर जो आसेट होल्डिंग स्टेटस जहाँ जदि मुझे 12 मास भितर रिसर्च काम न सारिके मु सपोज 4 वर्ष पर सारी ता भितर इन द मीन टाइम कौन हम से सोसाइटी चेंज हो जाइथिबो लिटरेसी लेवल बढ़ी जाइथिबो लोकंकर आसेट होल्डिंग चेंज हो जाइथिबो तेणु मु जो रिसर्चटा इनिशियली गोटे डाटा कलेक्शन करी लेंथी प्रोसेस रे 4 वर्ष करदेली रिजल्ट जो रिपोर्ट राइटिंग बा पब्लिकेशन पर्यंत सेतल को देखिए से सोसाइटी क्षेत्र में मोर जो फाइंडिंग्स गुड़ाक कंप्लीटली इरिलीवेंट बा अप्रासंगिक हो समाज सेटा ग्रहण योग्य हेनी तेणु टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड है तेणु से टाइमटा गड़ीगला से जो फाइंडिंगटा रेलिवेंट होनी तापर केते खर्च होची रिसर्च वर्क पाई से गुडाक हमके देखिबार अछि सेटा कोठु हमें मीट करबा जो रिसर्च फंडिंग पाई जो डिफरेंट एजेंसीज अछंती हमको ताको रिसर्च प्रपोजल दे के अप्लाई करिया को पड़े सोशल साइंस रिसर्च पाई अछंती हमें बा तमरा जो साइंटिफिक रिसर्च पाई गवर्नमेंट रो बहुत गुड़ा एजेंसी अछि बहुत समय एनजीओ माने भी फंडिंग करछंती रिसर्च पाई ताको पखरो रिसर्च पाई हमें जतोले किछि फाइनेंशियल असिस्टेंस नौचे तेणु आम कौन करवा विथ डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल आमर ऑब्जेक्टिव्स आमर मेथोडोलॉजी व्हाट वी वांट टू स्टडी एवरीथिंग डिटेल्स देकर आम अप्लाई कले तांकर बोर्ड जदि अप्रूव करियो हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल पारे फॉर कैरी आउट द रिसर्च वर्क सो विथ देयर फाइनेंस वी कैन कंडक्ट द रिसर्च से क्षेत्र में कौन हम अल्टीमेटली आम जो टंका पाइले कौ कौ हेड रे खर्च कले आ जो धर ड्यूरेबल जिनस आम कंप्यूटर किणीचे प्रिंटर किणीचे से जिनस गुड़ा फेरे देवा पड़ो आ जोड़ा कंज्यूमेबल आइटम कंज्यूम काली रिसर्च असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट टीएडीए तार प्रॉपर भाउचर करके दबा हेड रे आम एत खर्च कले फाइनाली आमर जो रिसर्च फाइंडिंग रिपोर्ट गोटे सहित सबमिट करिया पड़ो जे आम एक्चुअली यहाँ कारण जेहेतु से फंडिंग कले आम रिसर्च तेणु आमर रिसर्च जो रिपोर्ट टाको दैट इज देयर प्रॉपर्टी आम एज ए रिसर्चर आम पाखे कॉपी रहा कि भी आम गोटे कॉपी दबा दे विल हैव इट एंड दे कैन आल्सो यूज इट फॉर different developmental purposes they can share it with government so these things will be there so in nutshell this is there in MRD 004 block 1 हला तेणु या उपरे आ कार कोन किछि क्वेरी थाए बा कोन किछि चाहउचंती ऐड करिया पई सप्लीमेंट करिया पई you please start your participation you please participate जदि के चाहउचंती पार्टिसिपेट करो so we have altogether 15 एपर्यंत पार्टिसिपेट बिल्कुल प्रथम किए करना समीर yes sir you want to say something no बुझिएला कि नहीं yes sir बुझी बुझी अच्छा जी रश्मि रश्मि रंजन you want to add something sir in research project whatever you say is there any mandatory to allocation of
the convenience charges, like whatever you says about 80,000 something rupees, it is mandatory to fix a estimate that's an target. example. Okay. By way of Then example, sir, it is given. Can every research okay, has then its own expenditure. कारण आमे केते एरिया कवर करूचे, केते डाटा कलेक्शन करिवार अछि, केते जण रिसर्च असिस्टेंट रखिबा, केते जण रिसर्च इन्वेस्टिगेटर आमे एनुमरेटर रखिबा, सेही अनुसार खर्चटा बढ़िबो ना 80,000 टଙ୍କା रे रिसर्च हे जिवो. आजिकल अच्छा गोटे एमफिल थेसिस लिखिया को हेले जति फील्ड वर्क करूचे 40-50,000 खर्च हे जाउची, जति आमे डाटा फटा एक्चुअली कलेक्ट करी कि आमे लेखिबा 20-30,000 तो आराम रे खर्च हे जिवो. सर एक्चुअली कितना डाटा दरकार गोटे रिसर्च करिया पे सर सैम्पलिंग रे That बे depends सैंपल upon सर्वे your करूचे गोटे सैंपल टा मिनिमम गोटे साइज केते सेटा दैट 300 पाखा पाखी तो सैंपल साइज नियंती कारण आमे तो गोटे रिसर्च प्रोजेक्ट देखुछु मोस्ट ऑफ द केसेस सैंपल साइज टा 200-300 निया होची कारण टू स्मॉल सैंपल हेले कोन कि हमर मेन होची को सैंपल टा शुड बी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट योर यूनिवर्स रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कथा आसे जदि गोटे टू स्मॉल हे जिवो कारण हमर पॉपुलेशन भितर एते वेराइटी थिबो जे एते डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स थिबे अतण समस्त को सब वेराइटी रो किछि किछि इंक्लूड न कले हमर सैंपल टा रिप्रेजेंटेटिव होबो ना अतण गोटे टू स्मॉल सैंपल हेले भी हमर स्टडी टा प्रॉपर स्टडी न होई पारे तण गोटे एडिक्वेट सैंपल होबा दरकार तण हमर गोटे सैंपल अच्छा साइज सर पढ़ा हुए नि स्टैटिस्टिक्स रे हाँ है सर पढ़ा है सर देन probability sampling is good or non probability sampling is good that depends upon the nature of research तापरे सबुले probability sampling रे problem होची कोन कि सपोज मु गोटे probability sampling adopt करले मु कोन को लॉटरी मेथड करिवे बा तमर जो रैंडम नंबर टेबल यूज करी कि सैंपल यूनिट मु बाछि देले मु जाई कि गां रे पहुंचला बेलको से लोकर घरे ताला पड़थिवो से लोक नथिवो तेणु बहुत समय जो बिजनेस रिसर्च हुए आमर इमिडिएट गोटे रिजल्ट दरकार बा आमर गोटे एनुमरेटर हिसाब रे मोर गोटे अंडरस्टैंडिंग अछि जे एई लोक से माने रिप्रेजेंट दी पॉपुलेशन वेल तेणु से क्षेत्र रे आमर कोन सब्जेक्टिव सैंपलिंग भी ही पारे हला दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिसर्च वर्क हाउ मच टाइम डू वी हैव अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का नो डाउट गुड हला किंतु किछि क्षेत्र रे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे रिजल्ट डिले ही पारे सपोज गोटे प्रोडक्ट लॉन्च करिया पूर्व बा लोक माने सपोज हमर जो न्यूज चैनल रो जो रिपोर्टर माने गोटे बजट हाँ पास से जो होला समान गोटे लोक मानकर अच्छा ओपिनियन अबाउट द बजट से प्रेजेंट करछन इमीडिएटली जहा को देखिले डिफरेंट कैटेगरीज हाउस वाइफ पकर गोटे तन डिफरेंट कैटेगरी कवर करछन ना स्टूडेंट मानकर ओपिनियन गोटे ऑफिस गोयर रो ओपिनियन जोटा हाउस वाइफ रो ओपिनियन तन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल को नै कि इंटरव्यू कर दे कि तांको पखर नै कि करछन से क्षेत्र जदी प्रोबेबिलिटी सैंपल अडॉप्ट करिवे अमके विलेज रो 30 नंबर घरटा धर सपोज मोर लॉटरी रे उठिला तेणु मु 30 नंबर घर को गला सेठी ताला पड़ची से लोक नाही सेकंड टाइम पुणी जी 4 दिन पर पुणी ताला पड़ची आ बहुत समय गाँ को जी तथ्य संग्रह करिया को ताकर हेड ऑफ द फैमिली नथिबे से बहुत दूर रे चाष काम रे बिल को जाइथिबे से दिन से फेरिबे कि संध्या बेल को फेरिबे तेणु से गुडा को बहुत समय प्रॉब्लम भी हुए ताको कांटेक्ट करिवार अछि तेणु दैट डिपेंड्स अपॉन आवर नेचर ऑफ आवर रिसर्च एंड हाउ मच टाइम डू वी हैव अच्छा सर जतले हमें गोटे सैंपल कलेक्शन कला पर लाइक हमें किछि भी वे रे कलेक्शन करे क्वेश्चनरीज हो एमती बहुत सारे मेथड्स से कलेक्शन करिवार देन जतले हम तापरे टूल्स यूज करिवा डाटा स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस करिया पे सर देन जो एरर टा आसीबो सर देन से एरर को माने से एरर टा सर मोस्ट ऑफ द केसेस रे आसीबो से केमती कोन से एरर जो आसे सर जोटा टाइप 1 टाइप 2 एरर कले इट्स गुड डिफरेंट स्टेज रे आसी पारे रिसर्च डिजाइन बेले एरर आसी पारे डाटा कलेक्शन बेले एरर आसी पारे तेणु ता पई ताको क्लोज मॉनिटरिंग दरकार सपोज प्रॉपर डाटा कलेक्शन होउची कि नाही प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग होउची कि नाही तेणु सेउडा को सैंपल चेक करी करी के मझिरे जण जण जो माने रहिबे तार जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर जे रहिले एनुमरेटर माने प्रॉपर्ली ठीक काम करूछोदी कि नाही ताको सुपरवाइज करिवार अछि तेणु ताको सैंपल चेक करी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होउची कि नाही देखिवार अछि सपोज से 20टा फैमिली रो डाटा आनचंती आमे ताको चेक करबा क्वालिटी चेक कला भलिया 2टा 3टा फैमिली विजिट करी कि ताको क्रॉस चेक करबा डाटा ठीक अछि ना नहीं
ତେଣୁ କ୍ଲୋଜ୍ ମନିଟରିଂ ନ କରିକି ପୁରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ବସିଗଲେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ମିସଲିଡିଂ ହେଇପାରେ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ଡ କି ନ ବୁଲିକି ମନକୁ ମନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଲେଖିଦେଇକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରପର ଚେକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏରରଟା ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇପାରେ, କଲେକ୍ସନ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇପାରେ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇପାରେ, ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇପାରେ, ଆନାଲିସିସ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ବି ହେଇପାରେ। ଧର ମିନ୍ ମେଡିଆନ ମୋଡ ଏମିତି ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛି, ତେଣୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଏରର ବି କମିଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ୱେରେ ତାକୁ କ'ଣ ହଉଛି ପ୍ରପର ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜର ଦରକାର। ତେଣୁ କ୍ଲୋଜଲି ମନିଟରିଂ କଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ। ସାର୍ ଆମେ ଏରର କୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କରିପାରିବା ନା ଇନ ଦ ଅପର ଷ୍ଟେଜ? So that goes against manipulation କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା, for what purpose? ଆମେ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରିବା ନା ତାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିବା? ସାର୍ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଏରର ଅଫ ଦ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ at some stage we have committed an error। ସେ ଏରରଟାକୁ ଆମକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା, ଆମ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରିବା। ଯଦି ମ୍ୟାନିପୁଲେସନଟା ସୁଧାରିବା ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥାଅ ତାହେଲେ ଦେयर ଇଜ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ଯଦି ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବି ଯେମିତି କିଛି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର କହନ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ପ୍ରପରଲି ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେଟା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହ୍ୱେର୍ ଆଇ ହାଭ୍ କମିଟେଡ୍ ଦି ମିଷ୍ଟେକ୍। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଜ୍ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଏଥିକ୍ସ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ତେଣୁ ନଲେଜ ଫର୍ ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ସେଇ କାମଟା ମୁଁ ତାର କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଭାয়োଲେଟେଡ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Okay, you are welcome. Anything else you want to add? नो सर। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ନାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ୟେସ୍, ସାର୍ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳକୁ ମାନେ କୋଉ ଇଏରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ସେଟା କ'ଣ ମାନେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିବ ନା କ'ଣ କେମିତି? ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବା କୋଉ ଏରିଆରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋର କୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଧର ମୁଁ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଉପରେ, କୋଉ ଏରିଆରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବେ, ତାକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ହେଲା, ସେମାନେ କାହିଁକି ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ନ ହବ, ସେମାନେ କାହିଁକି ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ? ହେଲା, ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ଛଡା ମୋର ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମୁଁ କୋଉଥିରେ ମୋର କୋଉ ଏରିଆରେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କୋଉ ଏରିଆଟା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୋଉ ଏରିଆର ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ବା କୋଉଥିରେ ମୁଁ ବେଟର ଇକ୍ୱିପ୍ଡ। ସପୋଜ ମୁଁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସୋସାଇଟି ସୋସିଓଲୋଜି ପଢିଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିଛି, ସୋସାଇଟି ଉପରେ ମୋର ନଲେଜ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ସୋସାଇଟି ରିଲେଟେଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମୁଁ ବେଟର ୱେରେ ତାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବି, ନଲେଜ ମୁଁ ଗେନ୍ କରିପାରିବି, ନଲେଜ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବି, ନ୍ୟୁ ନଲେଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ ୱେ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ନ କରିକିରି ମୁଁ ଯିବି କୋଭିଡ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ, ତାହେଲେ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ମୁଁ ହେବି? ତେଣୁ ମୋର ନଲେଜ କୋଉଥିରେ ଅଛି, ମୁଁ କୋଉଥିରେ ପ୍ରଫିସିଏଣ୍ଟ, ସେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯଦି ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ହୁଏତ କିଛି ସେଇ ଏରିଆ ରିମେନିଂ ସେମ୍, ସେଇ ଟପିକରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲେ ବା ବ୍ଲକ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇପାରିବି, ତେଣୁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାହା କଥାରେ ପଢିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବନି, ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବି ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଏରିଆରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ତା ଟାଇମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବା। It's all right? ନା ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ନା ସାର୍ ସେତିକି। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ୟୁଜଡେରେ ନେବା 7ଟା ବେଳକୁ, ହେଲା, ପହର ଦିନ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।